ତାପରେ ଦେଖି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଟେଇବ ଦେଖ ଦେଖ ୟାକୁ ବାହା କରିଦେବା ଦେଖ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ ବି ସେ ଅବସ୍ଥା ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ ବି ସେ ଅବସ୍ଥା ଏ ଦେଖ But if you close your eyes जय जवान साने पुणी थोड़ा स्वागत चाहूँ गोटे नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग को तो फाइनाली पाखी माने सप्ताह हम वीडियो आसनी सप्ताह नुहे 5-6 दिन हम वीडियो आसनी मैं तो जानते कम लगी जाइए ड्यूटी टाइम हो जाए बास ड्यूटी जाऊँगी टाइम हो पार आउ वीडियो बन पार ठीक अच्छे तो आज टाइम मिलছে आज छुट्टी अच्छी ड्यूटी तो रूम माने रूम रे अच्छी राजा कम लगी जाइए तार खाली आईडी बनाई नहीं सी तार माने जापारनी कम ठीक अच्छे आए बस माने गामछा गोटे ये पकई देखी घुरुचे छात उपर आसी आ तो किसी काम ना ना खाली छात उपर देखी झील मान देखी लाइन मार्च कि आखपाखे झील गोटे ना टोटाली झील ना एत माने खाली मन दुखर बुलूची गर्लफ्रेंड न रही गर्लफ्रेंड पटेब देख देख या बाहा करदे देख गोटे भल झील देख गाइस देख बुझल ना भल झील देखी गोटे पटेब स्टील बॉडी देहर पुड़े मांस ना कि तो फाइनाली आज माने टाइम मिलছে वीडियोटा बनाऊँगी आउ माने पाखापाखि होगलानी 4टा-5टा एत स्टार्ट करनी कौन सकाल पुरु माने मोर नाइट शिफ्ट होची ना पाखापाखि माने मु जाऊँगी 2टारे जाऊँगी रात 11टा-12टा बेले मुझे आसूँ रूम रे पहुँचुची आसी माने लेट हो जाऊँगी शुईकी उठला बेलू लेट हो जाऊँगी तो से उठिनी बहुत लेट आज पाखापाखि 10टा नुह 9टा-9:30 बेले मुझे उठिनी आज छुट्टी थी जेहेतु मु 9टा-9:30 बेले उठिनी आउ उठिकी खियापिया करके शुईने आबे शुईनी दीपर तापर एत उठिकी मुझे भाई राजे जावा चा मार्केट आड़े टे जावा तो सी भी कहला हाँ ठीक अच्छे चाओ मुझे ताने भाई आज आउ गोटे ब्लॉग बाड़े दवा बोला हाँ ठीक अच्छे किसी नहीं देख मुझे हाँ ठीक अच्छे आज गोटे ब्लॉग बाड़े आउ गोटे प्रांक कल देखिए तो आज ब्लॉग को माने जीवा मार्केट आड़े जीवा बेंगलोर आम जो एरिया भितर रोचे भरतुर साइड भरतुर हाई स्कूल साइड में रोचे तो से भरतुर हाई स्कूल साइड जो मार्केटा अच्छे से मार्केट आड़े जा बुलाबुली करवा ठीक अच्छे तो जीवा आम ए मार्केट आड़ को जीवा राजे रेडी है राजे रेडी हो राजे जा रेडी से रेडी हो तापर आम जीवा ठीक अच्छे तो चलो रेडी हो मु तो रेडी थी बाकी खाली राजा रेडी होता तो राजा भाई नहीं से रेडी है मो माने मोबाइल चलाऊँ जीवा मार्केट आड़ मेघ भी उठी देख कमी साइड देख ना मेघ कमी उठी मेघ उठी बाकी आम बालकनी का उदा हो जाए मेघ हेल्ले उदा हो जाए मेघ उठी मेघ पकाऊँ चलो चा 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 राजा जल्दी चा आज मेघ पकाऊँ कि लगुच मेघ पकला भाया ना आईटा हूँ पार्किंग एरिया ये गाड़ी फाड़ी आमर तो गाड़ी फाड़ी ना ना कौन रही किस कौन आमर तो गाड़ी फाड़ी नहीं पार्किंग एरिया आमर किस हम ये गाड़ी फाड़ी आनी तो बहुत लेट अच्छी तो ये आसिक पहुँचले बाकी गाड़ी फाड़ी आने आउ बड़ हुए ना कौन हाथ पाऊ मथा को तो हाथ पाऊ हाथ पानी देखिए बढ़ा देखी माथा को हाथ बढ़ा देखी पाऊनी आउ कष्ट कर कौन थी कौन कौन कष्ट करने लेवल होगा दरकार लेवल हेल्ले बढ़िया ना बढ़िया ना हाँ तो ना हो जिम फिम जाइए हाथ बढ़िया हो ठीक अच्छे बाकी यहाँ गोटे शिव मंदिरटा किस मंदिर आम जाइने आसला मात्र ये मंदिर टाक आम जाइने पर्यंत ठीक अच्छे ये गोटे मंदिरटा राजी कि मंदिर को ना जानछु ना यहाँ शिव मंदिर यहाँ शिव मंदिर ना ये शिव मंदिर यहाँ कौ मंदिर का यहीटा भी शिव मंदिर बोधे मेघ हो बेंगलोर डेली मेघ हो खरा आसला पाखर माने खरा देखा पाइना टोटाली आसला पाखर आम टोटाली खरा देखते पाइना आम मैंने पाखापाखि मार्केट पाखापाखि पहुँचल माने कहीदे नॉइज आसो फास्ट टे जोर कर चिल्लैकी कहवाई पड़ो नॉइज आसो कहीं मो माइक माने मुझे राजा भाई फोन में वीडियो बनाऊँ ठीक अच्छे तो राजा भाई फोन में वीडियो बनाऊँ तो फोन में मो माइकटा सपोर्ट नेलानी से विदाउट माइक आज कम कर माने वीडियोटा बनाऊँ ठीक अच्छे तो नॉइज आसो एडजस्ट कर बुझे।
देखो ये देखो बेंगलुरु भी से अवस्था गाँ आड़े जो अवस्था बेंगलुरु भी से अवस्था है देख माने सब साइड खोला पाइपलाइन कि एपर्तंत भी सेटा सजाड़ू ना देखुं डेली डेली मेघ होपर भी सजाड़ू ना माने ट्राफिक एरिया ट्राफिक एत जहाँफल माने रास्ता भल रहा दरकार किंतु तापर भी माने रास्ता ठीक करूना ये गोटे देख एपटे गाड़ी जावा सेपट बसटा आसपार देखो के गाड़ी आसला गाड़ी आसला फांका है गोटे जगह माने ट्राफिक हो जहाँफल गोटे आउ गोटे बस आसपानी गोटे स्कूल बसटा आसपारू ना देख बेंगलुरु माने भावी गाँव में खाली असुविधा हुए बेंगलुरु भी गोटे सिटी जगार भी जब एमती असुविधा होती कौन करूँ कह भाई भाई असुविधा चारिआडे बसे असुविधा को मैनेज कर चलने आम सरकार कौन सरकार आम माने आम इंडिया कौन अवस्था देखुं कि अमेरिका कि अलग कंट्री रे जाओ केबे अवस्था देखा भी ये अवस्था के देखा गोटे बाइक जदि जाऊँगी देख कम चलती मेघ पागे भी कम चलती देख भाई खाली आम गाँव आड़े नुहे आम ओडिशा ही नुहे बेंगलोर भी सेम अवस्था ठीक अच्छे आम आसी पहुँचीगले आमर माने बस स्टाण पाखे से ट्राफिक देख आम पाखापाखि बस स्टाण पाखे आसी पहुँचीगले बहुत ट्राफिक माने आगे माने 4 छतीटा अच्छी छकटा अच्छी से छकरे ट्राफिक अच्छी माने ट्राफिक पुलिस अच्छा तो से जगह केते ट्राफिक देख आमको साइड हो जावाई पड़ू बेंगलुरु भी है देख ये गोटे देख चारिआडे सेम अवस्था झील पिला गुड़ा जाऊँ राजा खाली देखिए ये हूँ झील पिला गुड़ा आगे 3-4 जन अच्छा लगे राजा भी देखिए खाली को देख 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 कि भाषा तो किसी बुझीपारे ना आम भाषा से बुझे एपटे कानाडा चले ना तो एपटे कानाडा हिंदी बुझीपारे इंग्लीश बुझीपारे ताकि आम ओडिया जो ओडिया थी से नहीं बुझीपारे बुझल कि जानी कि आम ओडिशा पिला से आम कथा तो किसी बुझी पारे मुझे आड़ू से आम कथा किसी बुझी ठीक अच्छे तो देख ट्राफिक के बहुत ट्राफिक तो राजा कार पचने पचर रहा टे देखी चलू ना ट्राफिक देख बस काम चली बेंगलोर ये सब कम सब चली हाँ है मत लगुच आम इंडिया रे तो सब सबू जदि पूरा इंडिया ठीक करने ए सब पाखापाखि बहुत टाइम लगे बोधे आम पुआ मैंने आसने ठीक करेंगे गुड़ा राजे देख देख झील न बढ़िया झीलटा गोटे ठिया देख हाँ एपटे ट्राफिक मुझे जाए ड्यूटी यहाँ हूँ बस स्टाण यहाँ हूँ आम बस स्टाण बुझला ना ये जगह हूँ बस स्टाण ये ठिया हुए बस आसने ये आम जाए ये आम ठिया ट्राफिक बोली जा फांका ट्राफिक फांका जा आराजी पड़े 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 साइड दी पड़े आसे पूरा मार्केट प्रॉपर मार्केट ऊपर आसी पहुँची देख से आमर गणेश मूर्ति कार गुड़ा पूरा ये कर देती ये आलू फालू बस देख गणेश मूर्ति माने गणेश पूजा आसला ना से गणेश मूर्ति से माने तैयारी करती कौटी जानी बाकी ये माने स्टैचू गुड़ा ये अच्छी बिक्री हुए ये सेठी आई यहाँ हूँ मार्केट आज मार्केट नुह माने आज बसी ना कि परियापत्र मेघ फेघ ये सब कचरा पड़ी कचरा सब से पड़ी एठी भी गणेश मूर्ति चलती बोधे मत लगुच ये ही तैयारी हुए मैंने निजे तैयारी करती एठी भी एठी गणेश मूर्ति अच्छी सेपटे 2टा दुकान सेपटे 3टा दुकान एपटे गोटे दुकान अच्छे
ଏଠି ରାଜି ଏଠି ଦହିବରା ମିଳିବନି କୋଉଠି ମିଳିବ କ'ଣ ଦହିବରା ଖାଇଥାନ୍ତି ଆମେ କେଇଠି ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ସେତେ ଆଡ଼କୁ କିଏ ଯିବ ତ ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ କହିଲୁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଛୁଟିଟାରେ ଏତେ ଆଡ଼କୁ କିଏ ଯିବ କହ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଗଲେ ନାହିଁ ଆଉ ରାଜି ପଳେଇବା ନାହିଁ ଆଉ ରାଜି କ'ଣ କରିବା ପଳେଇବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବା ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବା ନା ଆଉ ଟିକେ ସପିଂ ମଲ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା ସେ ବିଶାଲ ସୋରୁମ୍ କେତେ ଦୂର ଏଠୁ ଏଉଠି ପାଖରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବିଶାଲ ସୋରୁମ୍କୁ ଯିବା ବିଶାଲ ସୋରୁମ୍ ତ ଦେଖିନଥିବେ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ମାନେ ମୁଁ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିନି ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ବେଙ୍ଗଲୋର ବିଶାଲ ସୋରୁମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ଥିବେ ଜାଣିବେ କେବେ ଆମେ ଯାଇନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାଉଛେ ଯିବା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ମୁଁ ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବିଶାଲ କେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି କାହିଁକି ନାଇଁ ମୁଁ ମାର୍କ କରିନି ଏତେ ବାକି ତୁ ମାର୍କ କରିଛୁ ନା ଜାଗା ମୁଁ ଆସିଛେ ମାନେ ଜାଗା ଆଗେ ଦେଖିବାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ ଏଇଠି ଆଗରେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ମୁଁ ମତେ ମୋ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ କି ମୋ ସବୁ ମାନେ ମୋହରି ଷ୍ଟୋର୍ ପାଖରେ ତ ଆଗେ ପଡ଼ିବ ବିଶାଲ ବିଶାଲ ତାପରେ ତ ଏତେ ବାଟ ସିଏ ଯିବ ନା ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲାନି ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଉଛି ଭୋଟପୁର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବୁଝିଲ ଭୋଟପୁର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଇ ଛକଟା ତମେ ବସ୍ ବାଲା କହିବ ଭୋଟପୁର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣିକି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ବି ଆସିବାର ଅଛି ଆମ ପାଖକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ବି କଲ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିଦେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିଦେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛକଟା ମୁଁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନଟା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି যেটা କୁହେ ଆମେ ସେଟା ଏଠିକାର ବସ୍ ଦେଖ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଏଇ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଇ ପୋଲିସ୍ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ମାମୁଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ ମାମୁଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେହି ପାଟି କରନି ମାମୁଁ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ରାଜା ଆରପଟେ ଯିବା ବିଶାଳଟା କେଉଁ ପଟେ ଏପଟେ ଅଛି ନା ଏପଟେ ଅଛି ନା ଆରପଟେ ଏପଟେ ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ତ ମାମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାନି ରାଜେ ନା ପଡ଼ିଯା ପଡ଼ିଗଲା ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ବିଶାଲ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସି ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ବହୁତ ଥିଲା ଲାଗି ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ମେଘ ଯେମିତି ହେଉଛି ମାନେ ମେଘ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି ରାଜି କହିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଓଦା ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ପଳେଇ ଆସିନି ବୁଝିଲ ତ ଏବେ ମାନେ ସେଇ କିଣାକିଣି କରିକି ପଳେଇ ଆସିନି ମାନେ ବେଲ୍ଟ କିଣିନି ସପିଂ ଯାଇଥିଲେ ସପିଂ କରିନି ତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ କିଣିନି ଆଉ ଇଏ କିଣିନି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କିଣିନି ସୁଜ୍ ଇଏ ଷ୍ଟକିଂ ସୁଜ୍ ଷ୍ଟକିଂ କିଣିନି ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟା କିଣିକି ପଳେଇ ଆସିନି ରାତି ବି ହେଇଗଲାନି ଏବେ ଆଉ ମାନେ ରାତିରେ ବି ଫୋନ୍ର କ୍ଲିଅର୍ ଆସିବନି ଆଉ ରାତିରେ ବି କ'ଣ କରିବି ଆଉ ରାତିରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଅଲଗା କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତ ସେପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ କରିବାର ଅଛି ସେପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାଜେ କ'ଣ କହିବୁ କି କହିବାର କ'ଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଟର କେହି ଆଡ଼େ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ରାସ୍ତା ଆମେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି କାଦ ମାନେ ପେଣ୍ଟ ଅସ୍କରା ମାନେ ସୁଟ୍ ପୁରା ମାନେ ଛିଟକା ମାରିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଚପଲଟା ସିଲ୍ଭର ଚପଲ ମାରିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ସେଇପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ଛିଟକା ମାରିକି ସୁଟ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଛି ରେଡ଼ିଓ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବ ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଏ ଯେଠିକି ଯିବୁ ସେଠି ବେଟର କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ଯାହା ବି ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ବି ସେମିତି ସିଟି ଉପରେ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଅଛି ଯେତେ ବି ଗାଁ ଏରିଆ ରହିଲେ ଚାଲୁନ ମୁଁ ଗାଁ ଏରିଆକୁ ତତେ ନେଇଯିବି ଆମର ଦେଖ ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଉଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ହେବ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର 3-4 କିଲୋମିଟର ହେବ କାକା କହୁଥିଲେ 3-4 କିଲୋମିଟର ହେବ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି 3-4 କିଲୋମିଟର ହେବ ତ ଗାଁ ଏରିଆ ଭିତରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଗାଁ ଏରିଆ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ କାଦୁଅ ଟିକେ ଅଛି ତ ସବୁ ପାଇଁ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେଫଳ ଖାଇ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଇଏ କରି ଚଳିବା ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଛେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଆମେ ଅଛେ ତ ଭାଇ ଯେ ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଚାଳ ଯେଠିକି ଯାଉଛୁ
ସେମିତିଆ ସେ ସବୁ ନେଇକି ଚାଲ ବୁଝିଗଲ। ବାକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି ମାନେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବାସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେବୁ। ଆଉ ରାଜା କହିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଦରକାର ରାଜା ଆମକୁ? ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ରଖୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ।